اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث اور الدرس الثالث میں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں الحروف القمریۃ والحروف الشمسیہ. صحیح ہے، حروف القمریہ الشمسیہ. قمری کے لفظ پہ غور کر لیں اور شمسی کے لفظ پہ غور کریں. میں یہیں آپ کو فوکس کرانا چاہوں گا. جہاں الشمسیہ لکھا ہے، دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی اور جہاں القمریہ لکھا ہے، تو اس سے دیکھیے القمریہ میں الف کے ساتھ لام پہ ساکن ہے یا نہیں ہے؟ جی آقا لام جی آقا. تو جہاں لام پڑھا جائے گا وہ حروف قمری کہلائیں گے. القمریہ. اور الشمسیہ میں لام پڑھا گیا کہ الف کو شین سے ملایا گیا؟ سے ملایا الف کو شین سے ملایا. شین سے ملایا گیا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جہاں لام نہ پڑھا جائے سیدھے بعد والے حرف سے ملا دیا جائے اس کو کہیں گے حروف شمسی، اور جہاں لام پڑھا جائے تو اس کو بولیں گے حروف قمری. یہاں دیکھیے ایک سے لے کے کتنے حروف ہیں؟ 14. 14 ہی 14 دونوں ہیں. صحیح ہے، 14 حروف قمری ہیں، 14 حروف شمسی ہیں. جیسے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، یہ سب کیا ہیں؟ حروف قمری. اسی لیے جب یہاں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں الابو، لام کے بعد حمزہ آیا کہ نہیں آیا؟ الابو لام پڑھا گیا. البابو بے سے پہلے لام آیا، لام پڑھا گیا. جی. الجنتو جیم سے پہلے لام آیا، پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا؟ جی اور الحمارو ہے سے پہلے لام آیا، پڑھا گیا. الخبزو خے سے پہلے لام آیا، پڑھا گیا. العینو عین سے پہلے لام ہے، یہ والا پڑھا جا رہا ہے. الغداؤ غدا جانتے ہیں، سب کے معنی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ الابو یعنی پاپا، والد، باپ. ہاں، اب مانے باپ، اور باپ مانے دروازہ، الجنہ مانے جنت، جنت. جنت. جنت مانے جنت. الحمارو گدا، گدا. ہمارو گدا. الخبزو روٹی. خبز کہتے ہیں روٹی کو. لکھ لیے، تم لوگ آرام سے ایسے لے کے بیٹھے رہتے ہو، سیکھنے نہیں آئے ہو کیا؟ بولیں گے تو لکھو گے. خبزو روٹی. اور جہاں روٹی بنتی ہے اس کو بولا جاتا مخبز. مخبز روٹی کو کہتے ہیں. الخبزو. العینو عین آنکھ. ہاں، مولا کائنات کا لقب ہے نا عین اللہ، یعنی اللہ کی آنکھ. اللہ اللہ کا ہاتھ. تو عین مانے آنکھ. الغداؤ غدا کہتے ہیں بیٹا لنچ کو. غدا لنچ. لنچ جانتے ہیں کب کھاتے ہیں؟ دوپہر میں. جی دوپہر کو. غدا دوپہر کا کھانا. لکھ لے، لنچ لکھو. لکھ لیا؟ دیکھو کہاں غدا لکھا ہے. جی بات میں کرو لکھ لیے. وہی میں کہہ رہا ہوں، پینسل بنا رہا، لکھ کب لیا اس نے؟ غدا دوپہر کا
खाना। फिर देखिए अल फमो, फम जानते हैं किसको कहते हैं? मुंह को, माउथ, मुंह। फम क्या है? फम मुंह अपना, ये जो होंठ के अंदर वाला हिस्सा होता है ना, भाग सामने का, जिसको हम इंग्लिश में माउथ कहते हैं। जी जी। फम, हाँ, फम यानी मुंह। नहीं समझे? मुंह, ये हाँ। जी आगा। अल कमरो, चांद जानते हैं। चांद। अल कल्बो जानते हैं ना? कुत्ता। अल जी कल्बो कुत्ता। 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 अल माओ पानी। पानी। अल माओ जी आगा। पानी। पानी। अल वलदो लड़का। लड़का। अल हवाओ हवा। हवा। अल यदो हाथ। हाथ। मलाइका को कहा जा रहा है ना यदुल्ला। यदुल्लाह। यदुल्ला। यदुल्ला। कुरान में भी ये लफ्ज आई है। तो अल यदो हाथ। तो ये देखिए, या से पहले, हा से पहले, वाव से पहले, मीम से पहले, ये जो या, हा, मीम, काफ, काफ ये दिख रहा है, ये सब क्या है? हुरूफे कमरी हैं। इनके साथ जब अलिफ लाम आएगा तो लाम पढ़ा जाएगा। अब आते हैं दूसरे कॉलम को देखते हैं। ये देखिए दूसरे कॉलम में भी 14 हरूफ है हमारे पास। ता है, सा है, दाल है, जाल है, रा है, उसके बाद जा, सीन, शीन, ये सारे हर्फ जो आपको नजर आ रहे हैं इस कॉलम में, ये सारे हुरूफे शमसी हैं। इनसे पहले अगर अलिफ लाम को लाया जाएगा तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अत्ताजिरो, लाम बोला गया यहाँ पे? नहीं ना? नहीं सीधे नहीं अलिफ को आगा। किससे मिला दिया हमने? ते से, ता से। ते- तो क्या हो गया? ता- अत्ताजिरो। तो ताजिर किसको कहते हैं? बिजनेस मैन। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। असौबो, सौब जानते हैं किसको कहते हैं? कपड़ा। सौब यानी कपड़ा, लिखो। सौब यानी कपड़ा। अदीको, दीक किसको कहते हैं? कॉक। कॉक। हो चुका है, कॉक। मुर्गी नहीं, मुर्गा। हाँ। मुर्गा। अज़हबो, दीको ज़हब का कहते हैं मतलब क्या बेटा बोले? सोना, दीको का गोल्ड। मतलब क्या? मुर्गा। अज़हबो। दीको का मतलब क्या बोले? दीक यानी मुर्गा, मुर्गा जानती है ना? कॉक। मुर हाँ। मुर्गा। हाँ। ज़हबो सोना। अज़हबो सोना। वो सोना नहीं, नींद वाला सोना नहीं, वो सोना चांदी, सोना। सोना चांदी। गोल्ड। और चांदी को फिज्जा बोलते हैं, फिज्जा। फेजाद फिज़्ज़ा। बोलते, अल्फिज्जतो। अल्फिज्जा यानी चांदी। समझ गए कैसे लिखना है फिज्जा? जी। अज़्ज़हबु वल फिज्जतो। इसको साफ कर देना तो बेटा। ये देखिए ऐसे, अल फिज्जतो, ये वाला वर्ड आप साफ कर देना। अल फिज्जा कहेंगे चांदी। सब मिटा दो। हाँ हाँ मिटा दो, फिर कुछ लिखना होगा तो देखेंगे। उसके बाद आइए देखिए, अर रजुलो गुजर चुका है। रजुल किसको कहते हैं? आदमी। 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 आदमी को। एन।
پھر دیکھیے الزہرتو، زہرا کہتے ہیں پھول کو، پھول، فلاور. سمکو، سمک یعنی مچھلی، مچھلی، فش. الشمسو، سورج. اور الصدرو، صدر کہتے ہیں کس کو؟ سینے کو. الصدر چیسٹ، سینہ. اب ضیفو، ضیف کہتے ہیں مہمان کو. اس کی جمع ہوتی ہے ضیوف، ضیوف، ضیف یعنی گیسٹ، مہمان. اور الطالب، اسٹوڈینٹ. اسٹوڈینٹ، اور الزہر، بیک، پیٹھ. بیگ، زہر یعنی پیٹھ. اللحم، گوشت. اور النجم، ستارہ. الزحفوں کا کیا تھا؟ کس کا؟ الذهب کا. اس کا پوچھ رہی ہیں آپ؟ زحفوں، ضیف، ضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان کو. جی. زہرو، الزہر، پھول. یہ پھول، الزہر نہیں، یہ الزہر، یہ آ جائے گا پیٹھ. پیٹھ، اور یہی زو پہ پیش لگا دیں گے الظہر، تو ظہر کا وقت ہو جائے گا، ظہر کی نماز ہو جائے گی. ہیں؟ لکھنا. آقا الصدروں کا کیا تھا؟ الصدر، سینہ، چیسٹ، تین. سینہ. جی. ایک مرتبہ پھر دوہرا دے رہا ہوں، دونوں طرف کا جی. ایک نہیں، دونوں طرف کا ایک ایک پڑھ دے رہا ہوں ایسے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. الابو، والد، باپ. التاجر، بزنس مین. الباب، دروازہ. الثوب، کپڑا. ثوب یعنی کپڑا. الجنت، جنت. الدیک، مرغا. الحمار، گدھا. الذهب، سونا. الخبز، روٹی. الرجل، آدمی. العین، آنکھ. الزہرۃ، پھول. الغداء،
यानी लंच, दोपहर का खाना, अस्समको मछली, मैं कहाँ हूं, जो छूट गया छोड़ो उसको, अभी कहाँ पढ़ा रहा हूं मैं। अल गदाओ दोपहर का खाना, अस्समको मछली, अल्फमो मुंह, अशम्सो सूरज, अलकमरो चांद, अस्सदरो सीना, अलकल्बो क्या हो जाएगा, अलकल्बो कुत्ता, और अवैफो मेहमान, अलमाओ पानी, अत्तालिबो स्टूडेंट, अलवलदो लड़का, अज़हरो पीठ, अलहवाओ हवा, अल्लहमो गोश्त, अल-यदो हाथ, अन-नज्मो सितारा। ये हमने अभी आपको मीनिंग बताए, लेकिन यहाँ हमारे लिए मीनिंग से ज्यादा जो हमें साहिब किताब बताना चाहते हैं वो क्या बताना चाहते हैं, हुरूफ शम्सी और कमरी के बारे में। लेकिन हमें यहाँ दोनों फायदे हासिल करने हैं, हुरूफ शम्सी और कमरी को भी पढ़ना है, सीखना है, जानना है, और जो उन हुरूफ की जिन हुरूफ के मानी हमें नहीं मालूम है उनको भी याद करना है। सही है, तो हमारे लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज नहीं कहे, 2 एक्सरसाइज है। तो अब ये समझ में आ गया कि कहाँ लाम पढ़ा जाएगा और कहाँ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे कह रहे हैं इक़राइल कलिमातिल आतियता, आने वाले वर्ड्स को लिख पढ़िए, वक्तुबहा और उसको लिखिए, मुरायन यानी अकॉर्डिंग रियायत करते हुए, क़वाइद नुत्क़िल हुरूफ़िल क़मरिय्यति वश्शम्सिय्या, हुरूफ शम्सी और कमरी के जो रूल्स हैं उनकी रियायत करते हुए या उनके अकॉर्डिंग। हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी के जो रूल के अकॉर्डिंग आप नीचे वाले वर्ड्स को क्या करिए, लिखिए। अब यहाँ बताइए पहला वर्ड्स क्या पढ़ा जाएगा मौलाना, आयन, आयान, अल बैतो। दूसरा आप कैसे पढ़ेंगे, अल दक्को पढ़ेंगे, गलत पढ़ रहे हैं आप, आप पढ़िए अल अद्दी को, हाँ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ को किससे मिलाएंगे, दाल से। आप पढ़िए जी। अब उसके बाद वाला मदरसो नहीं है, देखिए फिर से ना, अल मुदर्रिसो, मुदर्रिस जानते हैं, अरे मुदर्रिस कहते हैं पढ़ाने वाले को, दर्स देने वाला। चलिए महजबी आप पढ़िए जी आका, अल बाबू, अल बाबो, इसके बाद रईसा, तालिबो, अत्तालिबो, ठीक है क्लियर। उसके बाद हसीन फातिमा, नहीं है, शिफा बुतूल, अस्सुकरो, अस्सुक्करो। इसके बाद पढ़िए हफीजा, अल दफ्तरो, अद-दफ्तरो, दफ्तरो, शबाहत आप पढ़िए, नहीं है, तहसीन फातिमा आप पढ़िए, अल अखु, अल अखु। फिर पढ़िए गुलशन जहरा, अर रसूलु, अर रसूलो। फिर पढ़िए रूबीना, अल वजहु, अल वजहो, रूफे कमरी, हाँ अस। ये पढ़िए सबा, नहीं है, बुशरा जैदी आप पढ़िए,
الصادق الصدیق. آپ بتائیے عیان اگلا. القرآن. آپ پڑھیے. پھر کہا تم نے. الصلاۃ. ہاں. حیا علی الصلاح کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاح کہتے ہیں؟ حیا علی الصلاح کہتے ہیں نا. لام پڑھا جاتا ہے تب تم کو پڑھ رہے ہو. بولیں گے الصلاح. اس کے بعد آپ پڑھیے محمد. الکنیسو کہاں لکھا؟ الکعبۃ. ہاں یہ کیا ہے؟ الرأس. الرأس. ابھی معنی بتا دیتے ہیں. مہجبی آپ پڑھیے. الاصبع. الاصبع. یہ الاصبع. نیچے رہے گا نا حمزہ تو اس کا مطلب زیر جی زیر پڑھا جائے گا جی وہاں. جی. الاصبع. اصبع. ہاں یہ پڑھیے. اس کے بعد رئیسہ. الصابون الصابون. الصابون زیر نہیں ہمیں زبر اپنے سے نہیں لگانا ہے. بنا کسی ریزن کے نہیں لگ سکتا. اصل میں سب پہ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. الصابون. لاسٹ والے پہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے لاسٹ پہ کیا دے رہے ہیں. لاسٹ پہ بنا کسی وجہ کے ہم زیر زبر نہیں دے سکتے. ہمیں جی کچھ نہیں ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ سب پہ پیش پڑھنا ہے. الصابون. اس کے الصابون. بعد پڑھیے حسین فاطمہ. جی آقا. تھوڑا جلدی جلدی. ال ال الظفر. ظفر. الظفر. ہاں اس کے بعد حفیظہ آپ پڑھیے. الفجر. الفجر. پھر پڑھیے. شباہت ہیں؟ نہیں ہے. جی 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 ہے. پڑھیے پڑھیے. الظہر. الظہر. تحسین. العصر. اس کے بعد گلشن. المغرب. بشرا. العشاء. العشاء. سب کے معنی دیکھ لیں. البیت. گھر. گھر. نوٹ کر لیجئے گا جس کے نہ آتے ہوں. الدیک. مرغا. مرغا. المدرس. مدرسہ نہیں استاد ٹیچر. استاد. استاد. الباب. دروازہ. الطالب. کیا ہو جائے گا؟ اسٹوڈینٹ. اسٹوڈنٹ. السکر. پڑھ چکے ہیں. چینی. چینی. الدفتر. کاپی کاپی. نوٹ بک. دفتر یعنی نوٹ بک. الاخ. بھائی. بھائی. اخی کہتے الاخ ہیں نا مانے بھائی. بھائی. کیا بتائیں آگا لاکھو کیا؟ بھائی بھائی. بھائی. رسول کی اخی حدیث بھائی ہے کو کہتے المسلم اخو المسلم. سنیے مسلمان ہیں. جی مسلمان آقا. کا مسلمان کا بھائی ہے. بھائی. اخ کہتے ہیں بھائی کو. الرسول. رسول. رسول. الوجہ. چہرہ. مولا کائنات کا لقب ہے نا وجہ اللہ. اللہ. وجہ. وجہ اللہ. وجہ یعنی چہرہ. الصدیق. دوست. اچھا صادق. سچے کو بھی تو کہتے ہیں صادق. وہ صادق ہے اور یہ جی. صدیق ہے. الصدیق. دوست.
القرآن جانتے ہیں قرآن، الصلاۃ نماز، الکعبۃ کعبہ، الرأس سر، ہیڈ، الاصبع انگلی، فنگر. لکھ رہا ہو؟ کہاں لکھا ہے تم نے؟ دیکھو کہاں ہو تم؟ ارے کہاں؟ کچھ تو لکھو تم. جھکا کے بیٹھے ہو بدتمیز کے کلاس میں. تم لوگ اگر کسی کی کاپی کتاب پہ نہیں لکھا ہو تو بہت ماروں گا، یاد رکھنا. بولو نا کہ تیز بول، آرام سے بولیے. بدتمیز کہیں کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تم، پھر میرا دماغ کھاؤ گے کہ آتا نہیں ہے کچھ. لکھو، انگلی لکھو یہاں پہ. گجراتی میں بھی نہیں لکھ پاتے تم؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں لکھ رہا ہوں. الاصبع انگلی، الصابون صابن، لکھا صابن. الظفر ناخون، الفجر فجر کا وقت، الظہر ظہر کا وقت، العصر عصر کا، المغرب مغرب، العشاء عشاء کا وقت. کس کا نہیں لکھا ہے تم نے؟ لکھو، ابھی لکھو. تو سب کا لکھ لیا سب نے؟ جی آقا. ظہر عصر مغرب عشاء نہیں لکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ساری نماز کا کیا ہے؟ وقت ہے. الرأس مانے لکھ لیجئے سر. الوجہ چہرہ، لکھا. الاخو بھائی، الظفر کا کیا ہے؟ الظفر ناخون، ناخون. ظفر ہے، ناخن. ظفر نہیں ہے یہ. ظفر اگر کہیں گے تو کامیابی کے معنی ہو جاتا ہے. ظفر یعنی ظفر ناخون. ناخن. اور کسی ورڈ کا رہ گیا ہے؟ نہیں آقا ہو گیا. الوجہ ہے، وہ کیا ہے؟ الوجہ یعنی چہرہ. اور کوئی ہے امپورٹنٹ تو بتائیے جس کے نہیں لکھے ہیں آپ نے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ لکھو تو لکھو، آتا ہے تو چھوڑ دو مت لکھو. لیکن آپ اگر بعد میں وہی چیز پوچھیں گے کلاس میں رہنے کے بعد، آپ نوٹ نہ لگائیے، بعد میں آ کے مجھ سے آپ جگا کے پوچھیے، آفس میں کام کرتے ہوئے پوچھیے، تو کیا وہ طریقہ صحیح ہوگا؟ آپ کلاس میں کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ اور دیکھیے اور کچھ تو نہیں ہے. تو ان کو آپ کیا کریں گے؟ پورے پہ زیر زبر الف سے لے کے، یہ البیتو ہے تو الف پہ کیا آئے گا، لام پہ کیا آئے گا، بے پہ کیا آئے گا، یہ پہ کیا آئے گا، تے پہ کیا آئے گا. سب پہ کہاں ساکن آئے گا، کہاں زبر آئے گا، کہاں پیش آئے گا، سب ایک ایک واضح طور پر لکھ کے لے کے آئیے گا. البیتو، ادیکو، تو کہاں تشدید آئے گا اس پہ تشدید لگے گی، جہاں ساکن آئے گا ساکن، جہاں پیش آئے گا
पेश, कोई लेटर छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से उसे करके लाइएगा, चूंकि एक्सरसाइज ही उसी की है, किसकी, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी की। ठीक है, इंशाअल्लाह कल हम लोग चौथा दर्स शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।